बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, तुझ पर अफसोस है, तू मगरूर, नायत हरीस व मुतकब्बिर और सरापा हवस है और महज इबारत है। तू पुरानी बोसीदा कब्रों की तरफ देख और अहले कुबूर से ईमान की ज़ुबान से बातचीत कर, बस तहकीक वो तुझे अपने हालात से ख़बर देंगे। ऐ ग़ुलाम, तो हक़ अज़्ज़ा वजल और औलिया अल्लाह की इरादत का दावा करता है, लेकिन महज दावा बेफ़ायदा है, वैसा बन। तू चाहता है कि मैं तुझे छोड़ दूँ और कसौटी पर न कसूँ और तेरे ऊपर गैरत न करूँ। याद रख, मैं तो तेरे ऊपर बइज़्न इलाही मोतसिब हूँ और उन मुनाफ़िकों की जो कि अपने अक़वाल और अफ़आल में झूठे हैं, गर्दन काटता हूँ। मैंने बार बार बहुत से मशाइख़ पर एहतिसाब किया है, यहाँ तक कि मेरे लिए एहतिसाब का मर्तबा दुरुस्त हो गया। है वो ज़मीन वालों जिन्होंने बग़ैर नमक के अपने अमाल का आटा गूंदा हुआ है, आओ और उसके लिए नमक ले लो। और है नमक के ख़रीदारों, बढ़ो। है नफाक करने वालों, तुम्हारा गूंदा हुआ आटा बग़ैर नमक के बिला खमीर है। वो इल्म के खमीर और इखलास के नमक का मोहताज है। अमल की इस्लाह इल्म और इखलास के साथ कर लो। है निफाक करने वाले, तो निफाक से गूंदा गया है। अनकरीब तेरा निफाक तुझ पर आग बनकर टूट पड़ेगा। तो अपने कल्ब को निफाक से खालिस कर, इससे वो यकीनन खलासी पा लेगा। जबकि कल्ब महज मुखलिस हो जाएगा तो तमाम आज़ा भी मुखलिस हो जाएंगे और खलासी पा लेंगे। दिल तमाम दूसरे आज़ा का निगहबान और चरवाहा है, और जब दिल सीधा हो जाए तो तमाम आज़ा सीधे हो जाते हैं। जब मर्द मोमिन का दिल और आज़ा दुरुस्त और सीधे हो जाएंगे तो उसका हर मामला कामिल हो जाएगा और वो अपने घर वालों और पड़ोसियों और शहर वालों का मुहाफ़िज़ और चरवाहा बन जाएगा। उसका हाल मुताबिक अंदाज़ा उसकी कुव्वत ईमानी और कुर्ब इलाही के बुलंद हो जाएगा। है लोगों, तुम अपना मामला और बर्ताव अल्लाह अज़्ज़ा वजल के साथ अच्छाई के साथ करो और हक़ अज़्ज़ा वजल से डरते रहो, उसके हुक्म पर अमल करो। उसने बताया कि पर चलने और अमल करने की तकलीफ दी है, ना कि सिर्फ इस इल्म में मशगूल होने की जो कि तुम्हारी निस्बत पहले से अज़ल में हो चुका है। तू अल्लाह के हुक्म पर अमल कर और उसका पूरा हक़ अदा कर। बतहकीक जब तू उस हुक्म इलाही पर अमल कर लेगा, बस वो तेरा हाथ पकड़ कर तुझको उसके पास पहुंचा देगा जिसके वास्ते तूने अमल किया था। बस तू वहाँ वो इल्म हासिल कर लेगा जो इससे कबल तुझे हासिल ना था, और तू खुदा की मैयत में उसके इल्म के साथ और मखलूक के साथ मुताबिक और उसके हुक्म के रहने लगेगा और मखलूक के साथ उसके हुक्म के मुताबिक रहने लगेगा। तूने अभी अव्वल हिस्से पर अमल ही नहीं किया और दूसरे हिस्से को तलब कर रहा है। जब तेरे कदम अव्वल यानी इल्म ज़ाहिर में जम जाए, उस वक्त को तू दूसरे हिस्से यानी इल्म बातिन और ज़ात व सिफ़ात इलाही को तलब कर। ऐ ग़ुलाम, तू नहीं जानता कि उस्ताद से किस तरह मुलाकात करते हैं, फिर तू उससे कैसे मिलेगा। जा, अपने पीछे वापस लौट जा। अकल हासिल कर, इल्म हासिल कर।
پھر عمل کر اور مخلص بن۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقہ حاصل کر، فقیہ بن، پھر کنارہ پکڑ۔ مسلمان آدمی اول ان چیزوں کو سیکھتا ہے جس کا سیکھنا اس پر فرض ہے، پھر وہ مخلوق سے کنارہ کر لیتا ہے اور اپنے رب عز و جل کی عبادت میں خلوت گزین ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت پر پہنچ کر وہ خلق کو پہچان کر خلق سے عداوت کرنے لگتا ہے اور حق کو پہچان کر اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور حق کا طالب بن کر اس کی خدمت گزاری کرنے لگتا ہے۔ خلق ایسے لوگوں کے پیچھے پڑی، وہ خلق سے بھاگے اور ان کے غیر کو طلب کیا اور خلق سے بے پرواہ بنا اور خلق کے غیر میں رغبت کی۔ جب یہ جان لیا کہ مخلوق کے ہاتھوں میں نقصان اور نفع اور بھلائی اور برائی کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر ان چیزوں میں سے یعنی بھلائی اور برائی اور نفع اور نقصان میں سے کوئی چیز مخلوق کے ہاتھ میں آ جائے اور اس کے ہاتھوں پر جاری ہو جائے، بس وہ اللہ ہی کی جانب سے ہے، نہ کہ اس مخلوق کی جانب سے۔ پھر اس نے سمجھ لیا کہ مخلوق کی نزدیکی سے دوری بہتر ہے، اصل خدا کی طرف لوٹ آیا اور فرع کو چھوڑ دیا۔ مخلوق کو یہ جان لیا کہ فرع بہت ہے اور اصل ایک ہے، بس اسی اصل کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اس نے فکر کے آئینے میں دیکھا، بس معلوم کر لیا کہ بہت سے دروازے پر کھڑے ہونے سے ایک ہی دروازے پر کھڑا ہونا بہتر ہے، بس وہ ایک دروازے پر کھڑا ہو گیا اور اسی کا ہو کر رہ گیا۔ ایمان والے اور یقین والے اور اخلاص والے اہل عقل ہیں، ان کو تمام عقلوں کی عقل عطا کر دی گئی ہے، اسی واسطے وہ آدمیوں سے بھاگتے اور ایک کنارہ ہو رہے۔ وما علینا الا البلاغ اللہم انفعنی بما اقول وانفعہم بما اقول ویستمعون۔ اے اللہ کریم، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس سے مجھے اور سننے والوں کو نفع عطا فرما۔ آج ہمیں الفتح ربانی محبوب سبانی واضح محبوب سبانی میں سے 30ویں مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ کریم جو کچھ اپنے اولیاء کرام کو عطا فرمائے ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور جو کچھ واضح میں حاضر پرانے پھر شیخ عبدالقادر جیلانی کا مقصد ہے وہ ہمیں عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔